सुजीत बोस पर ईडी की कार्रवाई में देरी पर अर्जुन सिंह का तीखा बयान। ईडी हफ्ते में आ रहा है, भरोसा कम होगा। कोलकाता में अर्जुन सिंह ने ईडी की कार्रवाई और सुजीत बोस से जुड़े मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, सुजीत बोस 10,000 करोड़ के मालिक हैं और ईडी को उन्हें पहले गिरफ्तार कर लेना चाहिए था। अर्जुन सिंह ने कहा, ईडी हफ्ते में आ रही है, यानी बहुत देर हो गई। अभी तक सुजीत बोस को क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया, यह सवाल उठता है। यदि इतनी देर होती रही तो लोगों का केंद्रीय एजेंसियों पर भरोसा कम होगा। साथ ही उन्होंने सुजीत बोस के ईजी रोल बेचने और इतनी बड़ी संपत्ति बनाने पर भी सवाल उठाए। नेपाल के मामले पर अर्जुन सिंह ने कहा कि उनके खिलाफ नेपाल में जन अभ्युत्थान को लेकर मामला था। इसके लिए हाईकोर्ट में स्टे ऑर्डर लेने गए थे, लेकिन उन्होंने साफ कहा कि इस बंगाल में भी जन अभ्युत्थान जरूरी है। राजनीतिक जन अभ्युत्थान के बिना बदलाव संभव नहीं है। অনেক লেট করছে দুয়ারে ইডি পৌঁছাবার, তো আমার মনে হচ্ছে রাস্তায় মনে হচ্ছে হেঁটে আসছে। সুজিত বোস বেসিক্যালি একটা রোলের দোকান করত, সিপিএম যখন করত একটা রোলের দোকান ছিল, এগরোল যেটা যাকে বলা যায় না, সুভাষবাবুর সঙ্গে যখন ছিল এগরোলের দোকান ছিল। এখন সুজিত বোস খুব কম হলে 10,000 কোটি টাকা মালিক আছে। তো এই যে উত্থান, কোনো ব্যবসা করে না, কোনো ব্যবসা নেই, হঠাৎ এমন কি হলো সমস্ত নয়নজলিকে ভরাট করে বিক্রি করে দিল। তো এই উত্থানের মধ্যে ইডি কি হেঁটে হেঁটে এলো? ইডিকে তো ওখানে ডাইরেক্ট প্লেন থেকে নামা উচিত ছিল। এর আগে ইডি এসেছিল, তারপরেও কিছু হয়নি 24 সালে। এখন তো আবার আজকে ইডি এসছে, জানি না। তো ইমিডিয়েট এইসব লোককে তো অ্যারেস্ট করে এদের প্রপার্টি জব্দ করা দরকার। শুধু অ্যারেস্ট করলে হবে না, এদের ফার্স্ট কাজ হলো এদের প্রপার্টি জব্দ করা। কেন এরা কোনো অঙ্কেতে দেখাতে পারবে না কি এদের রোজগারের রাস্তাটাকে, মানে কারো 10% রোজগার বাড়ে, কারো 20% বাড়ে, এর 1000% রোজগার বেড়েছে। ওর দুর্নীতির মামলায় তদন্ত চলছে। ওর সবার যখন ও ভাইস চেয়ারম্যান ছিল তখন ও এদিকে কামারহাটি, ওই মদন মিত্র, এরা একটা নেক্সেস ছিল, পার্থভৌমিকের নেক্সেসটাই পুরো চাকরিটাকে বিক্রি করেছিল। স্কুলের চাকরি, পৌরসভা চাকরি, এগুলো এরাই বিক্রি করেছে। তো এরা এদের এখন পর্যন্ত অ্যারেস্ট হয়নি। এটাই নিয়ে অনেক মানুষের মতন আমারও প্রশ্ন। আমার মনে হচ্ছে কিছু হওয়ার কথা দেখুন হবে। और ठहरने के लिए होटल रॉयल गार्डन एंड बैंक्वेट, जहां पर आप रूम बुक कर सकते हैं और अपने इवेंट्स के लिए बैंक्वेट्स भी बुक कर सकते हैं। पार्क स्ट्रीट, कोलकाता। बुकिंग के लिए अभी कॉल करें 9836940037 और 9831455207। रॉयल कंफर्ट, परफेक्ट लोकेशन आपकी हर जरूरत के लिए। शादियों, पार्टियों और खास मौकों के लिए गुलशन हॉल, जो कि टॉप्सिया कोलकाता में है। टेक्स्ट कॉल फॉर बुकिंग 9062823455 और 9933682132। लग्जरी और स्पेशल सर्विस बस एक कॉल दूर। अंबर बैंक्वेट, कोलकाता का प्रीमियम सेलिब्रेशन स्पेस। अपना इवेंट बुक करें अब सिर्फ 51,000 के स्पेशल ऑफर में। कॉल करें 6290927271 पर। अंबर बैंक्वेट, जहां लम्हे बनी यादें।